Dame ni debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Amuna kadonga saha porsiaon. Hata ni Tuhata. Turpuk jamita. Sipa husor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion minggu adpen na paduahon. Imana tersurat di buku Evangelium misi Mateus. Bidutolu mamuka maisian ayat sada sahatu ayat 12. Mateus tolu ayat sada sahatu 12. Tapai hutihu madibagasar rohat tabe. Dungi di lau-lau nyari. Hehe masih Yohanes Padidi. Marjamita di halongona Judea. Ninnama. Paubahamu marohamuna. Ainunga songgop harajau banuagijangi. Ibana dona pinaboa ni panurirang Jesaya. Ujunani doknga. Suara ni nama jauh-jauh di halongonan. Paturehamu madalan ni Tuhani. Pahorno pamuma. Tidalanan nai. Ibulu ni untodo ulus ni si Yohanes. Kulik-kuling gohohosna. Akasihapor. Doho situat ngilo bado si panganonna. Dungi lau mapangisi ni Jerusalem. Manopotibana. Songoni doho sudehala Judea. Rodi saluhut akka namaringanan. Di labungi Jordan i. Jadi dipadidiho si Yohanes manasida. Diaek Jordani. Dung di topo tibe dosa nasida. Alai dinani idana. Toro parise doho saduse. Manopo padidion nai. Ninna mamadok nasida. Kamu anak niuluk. Ise do mangajari hamu. Pasidiko rimas narosogot. Parbuheo kamu manatama. Paboa naumuba rohamuna. Jalas totung didok kamu. Di bagasar rohamuna. Siabarhabbo amanami. Ay hudok matuhamu. Terjadi hodebatado. Anak ngisia barham sian akad batuon. Ainunga pola apetake tudalingnya kahau. Ope sitabauma nasahau naso marparbuehon nadenggan. Jala sida buhonot totuapi. Ia au aek gohudijihot tuhamu. Madokon pau bahoroha alayadul gumogodo narosia pudiku gari maboa sipatuna hurak tama do peau didi honon nido tuhamu todi parbadia dohot api di tangan nado purpuran payason nama pardegianna papungon nado emena kusopona alai tutungon nado anggo hurak kami tuapi nasoramitop ido sahakna. Amuna kadonga saha porsiaon selamat apemma dihita saluhuna. Goari mingguta sadarion ima minggu adpen na paduahon. Songon na taida
galak manuang 2 lilin di tonga-tonga ni huriata. Apen na marlapatan, managam, manomu-nomu, paimahon. Haroro ni Kristus tu portibion. Ganup tau dosa di patu pahuriata songonom minggu apen. Jala ganup taon 4 minggu apenon di patu pahuriata. Apen na parjolo galak sada lilin. Apen na padua hong galak 2 lilin. Apen na patolu hong galak 3 lilin. Apen na paopatong galak 4 lilin. Suku-sukun aha hubungan na. Apen na parjolo galak sada lilin. Apen na padua hong galak 2 lilin. Apen na patolu hong galak 3 lilin. Apen na paopaton galak 4 lilin. Aha hubungan ni tunamanagan manomu-nomu paimahon haroro ni Kristus tu portibio. Buasa holan 4 tali apen. Buasa dangadong apen na palimahon doho paunopon. Doho jepek. Apen na marlapatan. Managam manomu-nomu paimaho karoro ni Kristus tu portibion. Doho singkat. Diopat partikian, diopat situasi, diopat suasana, tagamota na engro Kristus tu portibio. Dia main, na parjolo, na managa bohita di haroro ni Kristus tu portibion, marhite hatutubuna. Om manajo jota goari doho padohan Natal, ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus Kristus sang bayi Betlehem. Tutu parningotan nama guaryo dihita. Dang nasonari be tubuh Tuhan Yesus. Alay nunga tubuh ibana 2000 tahun nasalpu. Tukso marnatal pehita. Dang nasudat na be tubuh Tuhan Yesus. Ala memang nunga tubuh ibana 2000 tahun nasalpu. Suku-sukun. Ayang gonauk tubuh do hape tu hatai. 2000 tahun nasalpu di barani pinah di huta Betlehem. Buasa sa itagamot tabi harorona marhite-hite hatutubuna. Alusna. Parcuma tubuh Tuhan Yesus 2000 tahun nasalpu di huta Betlehem. Molodak tajak kosonari asa tuibana. Di ngoluta di rohata di tonga-tonga ni keluarga. Parcuma tubuh Tuhan Yesus 2000 tahun nasalpu di huta Betlehem. Molo say peak-peak ibana sahatunwang di barani pinahan di huta Betlehem. Alani molo tapatu panatal. Nama Jakob Tuhan idohita. Asa tubuh, asa sorang. Di rohata di ngoluta di tonga-tonga ni keluarga. Las dorohamuna tubuh tuhatea kamanginang. Las dorohamuna. Ya husuku sahala ama ay las dorohap tubuh Tuhan ini ay sobinoto bana tubuh na tumay sina. Las doroham na kamanginang dia do las nirohata. Dia do las nirohata tubuh Tuhan ini. Dia huduga torniro malasa salah sorohani padite holani date. Las dorohamuna tubuh Tuhan tai tuani matubuh Tuhan Yesus adok Tuhan ni portibion. Au cugari suadok Tuhan ni portibion. Boy doi bayako kamu hanamasa di portibion. Tabagaor hiado pe portibion. Tabarudut hiado pe portibion. Tabagodak hiado pe jolma na stres. Na matemanikot nariti di portibion. Tuani matubu Tuhan Yesus. Adong nagabe Tuhan. Si sobaon ni portibion. Ulu dohamu akamanginak tubu Tuhan ni dinggoluta di rohata. Ulu dohamu akamanginang sada siarakna jolo tabolokot tapadau akaulaon namaralo tulomoni rohani debata siang ngulutai salele ngadong mian akaulaon namaralo tulomoni rohani debata di ngoluta di rohatau dan olo mia Yesus dan olo tubuh Yesus tusi alani molo betul-betul hita sihol rohata naik tubuh Tuhani jolo tapadau akaulaon namaralo tulomonero. Alani na managa bohita di haroroni Kristus marhite hatutubuna di ngoluta di rohata di tonga-tonga ni keluargata
imana parjulu. Napaduahon na managa bohita di haroroni Kristus tu portibion. Mangalap akan naporsia di bana. 2 minggu nasal puta patupa minggu parningota dia kana moding. Torok minamoding ruas ni huriau di bagasa satau bolo par huriau natabolus 22 halak. Nabodari tiki mangarade jami tao na urotu pikirakku songonon. Tu para songonon na tao ni di aten na paduahon rak marminggu do perahita do ngata naung jumolo si 22 halak. Jalarada ngadong rogorak tarot tohitu nasida. Songonon ape paduahon tao ni dang do biau. Songoni mahape hato mapajuwo pangalak mituhani dia kana porsia diba. Sonari rak marminggu hita dia pena paduahon nata kamanginang. Tavireng joy sena hudila bungta. Tavireng joy sena huduli jolota. Tavireng joy sena huduli pudita. Ati bihasongono taoni. Dang rapi tadohota kadong atayalani pajuwan nasahat tunasida. Baunang gabi mabiar hamu akamayate. Bahudok pay hataki asa marjaga-jaga rohita. Songo nakadongat tanaung jumolo modingi. Songo ni rohita muse. Dangarong na ho di portibion. Dangarong na tanggar ho di portibion. Sude haluar lau borhat siap portibion. Samora-mora ni jolma di portibion. Ikut dari konon na portibion. Dangarok tabuar rotu portibion. Manangat bigat sogo. Dangarong na buwan taharuar siap portibion. Dangarong na kekal di portibion. Songo nakadongat tanaung jumului. Songo ni dohita muse. Ala songo ni dohita. Marjaga-jaga mahita. Unak tarsonggot. Unang moki-hoki kita sugot haduan. Sayu nang jolo di pengot laki basa pinau barohani. Sayu nang joloro tamuni ba asani geseran ka kursi ni ba not karida karabang-rabangnya tiakan. Alai jauh-jauh sebelum adong buah-buah tadi konot tado portibion unang lalap kita. Napatoluhon na managa bohita di haroroni Kristus tu portibion. Madongani hita. Amalu makasahita. Mangurupi hita. Dia kaperdalanan ningoluta. Porsiaro hama kamanginang ilabuktan wa Tuhan Yesus. Porsiaro hama kamanginak Tuhan Yesus madongani hita molo marudau kita tu Sumatera. Porsiaro hama kamanginak Tuhan Yesus mangubati akapar sahitot tanah salingon. Porsiaro hama kamangi menang iwoto Tuhan Yesus isenak kijulu merbada yamado hotina laurotu garijaon. Lomodo pero hamu naro Tuhan Yesus madongani hita tu akatik kinanang ro. Lomodo pero hamu naro Tuhan Yesus mangubati akapar sahitot tu akatik kinanang ro. Nama naga bohita setiap sa roh Tuhan madongani hita. Nama naga bohita roh Tuhan setiap saat mangubati akapar sahidotan. Napao paton. Nama naga bohita diharoroni Kristus napadua halihot tu portibion. Om manajut tagwari doho padohan eskatologis parusia akhir zaman. Marhua ibana rotu portibion mengakhiri sejarah nguluni portibion. Isi mamasa parsirangan hita jolma najukat dohot akana burju. Nao patom manatataga molotapatu paka minggu-minggu atpen. Alanya kamanginang molotapatu pa minggu-minggu atpen. Dakolan nanaing madok, nanaing marnatal mahita. Nanaing marliturgi mahita. Nanaing manuhor sipatu na marlampu mahita. Dakolan ni nanaing dohonona. Alay managapita diharoroni Kristus. Tu portibion. Ama kadongan. Ahama nanaik si persiap ponota. Ahama nanaik si ulauta. Managam. Haroroni Kristus tu portibion. Molotajahan nakitut puktao nakamanginang. Adong manang napiga. Diajari tu hatta tu hita.
marhite jamita ni si Johannes. Jadi akamanginang na parjulo sahali naing paingoton ni trupuho kita asa paubahor roha. Dung madabu jol mana parjulo itu dosa siadam dohot si Hawa. Sudah hitaw nga tubuh mangulu di bagasat dosa. Sudah hitaw mardosa. Alani dosa tay atit taay ngulut tadi hasyanganon. Marsak tumatangis sita jalay kumati hita. Takas do di boto Tuhan Yesus. Takas do di boto dewata. Arsak lungon na hati na tarupi di ngulut tadi portib. Asido rohani dewata tu hita. Alanido di baga-bagahot dewata. Ro anak nganasa sadai. Ro Mesias tu portibion. Lau paluahok kita. Tada tugas pokok ni Tuhan Yesus anak sasadanai rotu portibion. Imalau paluahon. Ido asa si palua guarra. Na paluahok kita ribana. Ubar rotu portibion. Amuna kadongan margati-gati siya mulai pada narobi. Margati-gati akapanurirang. Magbaga-baga ho pabuahon. Naik koro Mesias. Naik koro si palua tu portibion. Margati-gati akapanurirangi pabuahon. Naik korodo Jesus lau paluahu kita si anak kadosa. Alay sanga do 410 tahun. Masoho bagay-bagay. Marjamita mamuse si Johannes Padidi di halongonan. Madog paubahamu marohamna. Odo na parjulo sahali. Na naik para diuta. Na naik persiaponota. Madjakon manomu-nomu aroroni Kristus tu portibion. Dipangido hita asa paubahor roha. Asa bertobat. Sudah hitaon nunga tubuh mangulu di bagasa dosa. Sudah hitaon nunga jok mangulahon akaulahon namaralo tulomoni rohani debata. Alani di suara hosi Johannes marhite jamitana na jauh-jauh di halongonan madog. Paubahamu marohamuna. Ainu ngasonggo para jauh ni debata. Dipangido asa sudehi taon. Paubahor rohata. Asa sudehi taon. Mangadop tuhata. Mangulahon. Akalomon rohana. Molo na salelengon. Jot tatudal ho tuhatai. Alayanggon. Tadop pematuhani di ngoluta. Ulaw lomoni rohani debata manaw taula di ngoluta. Unang besay kaulah nakaulah na maralo tulong manirohana. Bertobat mahitaon. Tapasiding, tapadaw manguluta siya nakaulah na maralo tulong manirohana. Jotulo di jamita kwa kamanginang setiap hicat tita manugo na ini hudul johita satok kini pudo matay. Tabay jo teka di nguluta. Tado jo ditangyakta. Anggo sadarion akaulaw lomoni rohani de batamana hula di ngoluku. Unang jua kana negatipi angganon ikoku badai bana. Angganon ikoku janggule bana. Angganon ikoku takko pisangai unang majosongoni. Alay tabay jo tekat anggo sadarion akaulaw lomoni rohani de batamana hula. Taida jua kamang. Adong go perubahan si anak kana Somali totu adong go perubahan. Say nakabani Tuhan ilo kapasu-pasu silas ni roha. Dia kahalak na mangudahol lomo ni rohana. Lomo ni rohani debata mana taula di ngoluta. Akaulaw na maralo tu lomo ni rohani debata. Kapasisi tapadao siyang ngoluta. Napaduahon na naik si persiaponota. Managa manomunomu haroroni Kristus. Tapa serep birohata. Unak tado anak ni siabar hapita. Unak tado anak ni namorajong ni portibio kita. Molo tu ngado ngakahalubiata. Ta tinggal hosaluhu nai. Tapa serep, tapa tutoru rohata. Tatiru Tuhan Yesus. Di banuagi janginganan tahta harajaon. Alai mampu ibana meninggalkan tahta harajaon nai. Roy ibana tu portibion. Seorang ibana di barani pinahat di nganan narotak. Asasau ribana. Dohotita akajol mapardusau. Naik songoni mahita. Dangapala huboto manang nasa 7 hita kamanginang. Molo sayarok kalak na pabuah-buahon. Adong berjuta-juta hektar sawit na ipakabaru.
Siguro rohani halak mabigyo makatay. Molo sayadong jol mana pabuabuahon adok tolu jenderal yanakon na tok golu ni halak makatay dohoton. Alani molo tung adok pihak kahasurungat. Molo adok pihak kahalubiata. Ta tinggal hosipata di lamari halubiatai. Asalo moro hani halak marsaor dohot kita. Tatiru Tuhan Yesus di surgo di banua gijang inganan nasa ngapibana alay mampu ibana meninggalkan tahta harajaonai roi bana tu portibion asa saur asa mardongan ibana dohot kita kasolman naik songoni mahita dingolu sudehi taon ikoradi patutoru hodiri sudehi taon ikoradi pasere porroha imana paduahon si pakeota si ulauta managam manomunomu harorone Kristus tu portibion napatuluhon sudehi taon padidi hodiri tu adopan ni Tuhani sudehi taon tajalo tada kamu baon ni rohata dohok mahita macalo padidion nabadiay di simarjamita si Johannes di halongonan pitor marro anak kasih Tuhan natoro molo na salilingon hola pangisi ni Jerusalem alay dohok pangisi ni Judea rona sida mangihutos si Johannes rona sida manangihot jamita ni si Johannes jala adok kamu bau dinasida radina sida tardidi di batangai Jordan lapatanna radina sida majalo padidion tada hamu bau ni roha naik songoni mahita saluna ikonadok tada daksai hola dohonota porsia hita daksai hola dohonota pos roha Tuhani setiap hari Minggu saya tahaki dakodo au porsia agiana gugua muse suara tamado au porsia alai hola roga lubang naso hati bunganiate murado hita eol murado hita ganggu alani ikonadok tada dia tadana tapatulu homarhita kaulau tasigano pari na betul-betul persiahi tatu ibana na tuluomma perlu bersiap honota perlu siula honota lau manomunomu managam haroroni Kristus tu portibion daksai hita hola so daksai hita hola madok radi alai konadok dada na tulum masiulauta molo betul-betul hita radi paimahon managam haroron itu hatai alani daksa dia lilingari na naik pesta honot tama pesta las niroha natal hati tubuh ni Tuhan Yesus alani di bagasal las niroha mahita majakon haroron Tuhan di ngoluta di keluargata nang di tonga-tonga ni akal bagas tadi asa taruli hita dia kasiluan harga dia kapasu-pasu na naik pasahaton ni Tuhan ita tu akatikinan engro. Amin martang yang mahita. Ale tu hadebata manami na marhabang sa di banua gijang maulia ke Tuhan. Nung adi pakulingi hohami. Marhite jou jamita ni si Johannes. Jalaido tuha kurajumi hami nakatap tuhami. Huriam di minggu nami sadarion. Suatu katami tu bagasar ruadot pikiran nami. Asa marura marparbui hatami. Asa hatami Tuhan nagabe gogo tukot sulu-sulu di hami. Lau manguduti akka pardalanan ninggolu nami keluarga nami tu akatikinan engro. Nat tu akatikinan engro petu hatok tonggo pesikol roha nami. Tok tong atu hasai pakuling ninggolu nami. Asa hatami nagabe hadang abatabat di ngolu nami. Aso nang manibil hamis ya dalam munasitongi. Ale tu hadebata manami na marhabang sa di banua gijang. Di minggu nami sadari o Tuhan kuba kami tu adopamu. Akka pardalanan ninggolu nami doho keluarga nami. Asiro kami ringiring togu-togu akka pardalanan ni keluarga nami bi. Pada wakarsak, pada wabatabak, pada parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan akka pasu-pasu akka silas ni roha di hami. Asa toktong las roha nami mamujihok. Nangakayanak ko nakapahopu Tuhan napi nalumeho mo di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di dia bina sida maringanam manang nadao siya kami. Dongani pasu-pasu ramot hinasida. Tabaya kasilas ni rohay nang dinasida. Asang dia marhite siya ni Tuhan lam di tada nasida asido tolong. Molo di baga sa parsikola na kaya nakon nami Tuhan.
Ramoti nasida labor hado lau mulak sa parsikolan. Buka roh hado pikiran nasida. Asa takas dia tu sinasida kapar sejarah na pinasahat ni guruna. Asa dong selaba nasida na mga luli makalujaho par binotoani. Molo na mga luli karejo akaya na kon nami Tuhan asiroham. Say patongom matuhana kapar kerejuan na hobar tu nasida bi. Asanggia dohok marulupolok marlas ni rohanang nasida mamujiho. Molo naung dapok karejo pe tabay silas ni rohay. Asanggia marhitisian itu halam di tada nasida asido tolong. Atau ko matuhadongan nami mia maringana di tonga-tonga ni akabagas nami. Bayi nakabagas nami itu habagas silas ni roha di hami. Lumobi mamujiho. Suak songoni matuhan nang di minggu nami sadarion. Nungata kasutangi kami marhite tikting warta di tonga-tonga ni huriam. Gudang na naik si hamuliat kehonon nami. Gudang na naik si pangidon nami tu adopamu. Terlebih Tuhan disakap rencana ni anak dohok boru ni huriam. Di nanang ngamuka pardonga sari peotua katikin nanang ro. Terlebih Tuhan disi Fernando Sitorus. Doho orwana Ruth borusiahan. Suak songoni disi Okto Fiali. Pitor Nahot Simamora. Doho orwana Jesse Senorita boru pardede. Nang di si Tony Wine Holiday Sitorus. Doho oroana Rani Valentina boru lubatoruan. Asiro hat Tuhan. Disaka rencana nyana doho boru ni huriam. Dinamarsakap nasida na yang mamuka pardonga sari peotua katikina nang ro. Pasu-pasu mana sida Tuhan. Dia kari nabi nuhul sida. Pakai huriam HKBP Cibuburon. Parhitiamu mga peho pasu-pasu na siyakoi. Asa gabi ripe na tar pasu-pasu. Ripe na berbahagia marlas ni roha na sida tu akatikin anang ro. Nak tu akatikin anang ro. Kabaya kasilas ni rohai. Asanggia marhitisian itu halam kita dan asida asido tolong. Suak songon itu hadi minggu nami sadarion. Dinamarsak kapuriam. Naing mga pehon. Pasahaton ulos 50 tao pardonga saripeon tuaka amanami doho tinanami terlebih Tuhan keluarga amak pe pangaribuan inang boru siringo-ringo suak songoni keluarga amang JP Sitorus inang boru siagian nang di keluarga amang gesi majuntak boru manurung las rohanami Tuhan 50 tahun pardonga sari peon nasida sahat tunwang. Takasuboto kami tu pasu-pasu buat kaumur nagajangi. Ala nilas ni rohani huriam. Naik pasahaton ni huriam ulos. Parhitia Tuhan. Mangulosi nasida tu akatikin anangro. Hodo tu hapos ni rohanan. Asiroham. Unang alang asiroho tolong di nasida. Lam tabay gajangi umur. Tabaya kasilas ni roha di nasida. Asanggia marhitesian itu halam di tadana sida asido tolong. Suak songoni Tuhan nang ruas ni huriam napida keluarga Dodi Ranto Fernando Dabanik inanami nang borusi hobbing dohot sada dana nasida napida nasida tu HKBP parbaungat deli serdang asirohat Tuhan lam tabaya kapasu-pasu silas ni roha di nasida. Dongani ramoti nasida nang di parbaungan kabaya kasilas ni rohai asanggia marhitesian itu halam di tadana sida asilo tolong suak songoni